Hello everyone, YouTube channel de sai thaka kan naru khina notun video de welcome kurase. Aru ajita Pimla murder case laga alap sable ase etu karne apne khan skip ne korina full video sai dibi. Government khan bra etu Pimla murder case laga justice phal kuri netia karne second phase of agitation de le sur kuri gina ase. The formally this khan kinika loy ase aru program khan de kinika functioning kuri ase. Jalokas আমি খান একেলগে চাব এটো কাৰণে আপনি খান ইউটিউব ভিডিওতে ফলো আপ কৰিব দেই Along with parental youth organization PTYO akan pernah kurang agak berbisi pang ring nase mi khan he akha purigana thaka itia tak government bra action na loi dia nimite ami khan mon bikhai gena kini ka hoile bi ami khan laga boini laga justice tu pabo lage kwa itu akha purigana aha sob laga opode bisi kusi aru itu laga opode aru ami khan ama khan ke ami khan jeleng rong khan ke ami khan ke duk aru na digena aji pra thole kon sai gena ase ami khan laga government leader kurigna thaka sob to hela aji pra ami khan ke aru duk na digena justice to dibi kwa itu problem mon ase ami khan laga boini ekla karnen hoigna ami khan laga boini tu muri jaise hoile bi aji ami khan bachigna thaka ama khan ami khan laga gor pitor de ami khan laga kampong pitor de mon sotu hoigna thakibla dibla ase neki itu nimite aji ami khan jinda hoigen thaka ama khan ami khan laga gor pitor de ami khan laga kampong de mon dan gor hoigen ami khan laga Nagaland de birai bla dibla karne aji ami khan laga boini ekla karne hoina ama khan sob karne ami khan toide justice mangya sede itu nimite aji ami khan laga itu kotha itu hunigena ami khan ke kini ka hoile bi itu laga khobor to hoile clear kuri dibi kwatu problem monase. Second phase of agitation though, therefore our message since the day one amikhala message it is within our Naga communities it do the same message that we are fighting for the safety of every Naga woman in our state Nagaland itu ase tai hambra man get justice na jatak tu itu de aman janbi tade aman tade khara kuri gine muri lebi bachi lebi itu laga jaga pra aro aman magi dibo democratic means of amikhan agitation itu de amikhan para tak tu aman amikhan laga aji kiman dosa pai thakile bi aji aman rukhi gine kam tu kuri ase hoile bi if the tai hambra mehan rogode isap nai kolidu isap na tha jaga de aman bi tada aman bi suru kuri dibo action do government of the day আমি খান লগতে ইতিয়া সিরিয়াসনেস নালোৱাটো আমি খান ইতিয়া বি দেখি আছে ইটো কাৰণে তাই খান লগা কিমান তক সিরিয়াস হ'ব আমি খান ইটো চাই আছে তাই খান সিরিয়াস টু আমি খান লগা ডিমান্ড the only one demand that is forensic report লগাটো আমি খান কে জলদি দি দিবি কইনা আমাৰ ইটো ডিমান্ড তো আছে তাতে ওয়ান আই কইলো তো Amambi third din lagadu ajipra bi kalidu aru aggressive hojabo and we are not going to be held responsible if any untoward situation arises within our district we are not going to be held responsible amigala message to itu ase therefore we appeal to every citizens and every woman of our district aji apni han eta khara kuri gine আমি খান লাগা ফাইট জাস্টিস আমি খান মাংয়া লাগাতো ইতুটো আমি জোয়া কালি কোৱা নিচিনা আমি খান হাতে আহিবলৈ লাগে হাৱাতে নাযাবলৈ লাগে দেই ইটো লগা জাস্টিস আমি খান মাংয়াটো এতিয়া লগা এডুকেশ্যন সময় দে বিৰাবলৈ লগা টাইম নাই বিজনেছ ৰান কৰিবলৈ লগা নহয় ফেমিলি লগা প্ৰব্লেম লগা ইছ্যু টেকল কৰিবলৈ লগা নহয় দেই general issue aman itia khara kurigina aman itu tackle kuribla time ase
अपनी लगा मोता के भी जाने बुझाई दिबी अपनी लगा कॉलोनी हन के भी जाने बुझाई दिबी फैमिली मेंबर्स हन के भी जाने बुझाई दिबी बुसी खान के भी जाने बुझाई दिबी আজি तो आमी खान लगा दिन आसे আজি तो आमी लगा ला फाइट आसे कोई किने निजोर लगा साथी खान के भी निजोर लगा साथनी खान के भी जाई किने अपनी खान कोई किने इतु लगा फाइट तो अमन खत्म न हुआ तक तो अमन खरा करिबो को लगा ताई खान के भी जाने कन्विंस करी दिबी एक दिन बिजनेस रन ना पूरा करने अपने वाला बिजनेस भी फेल ना हो एक दिन मोटा लोगों ने लगा करने फैमिली प्रॉब्लम भी ना हो एक दिन हजरा न जा करने अपनी खान खाल हुआ लगा कमती ना हो बुदे अम्मी खान लगा जस्टिस मांगी गिने अम्मी खान लगा ड्रीम्स तो फुलफिल करा तो इधर सबसे डंगर आसे कोई ना अरोबी अम्मी अपनी खान के रिक्वेस्ट करी आसे मिस्टर के बामो गया अनु लुंग दी बामले हनाया दगा गुआंग के बामो अनु इंगवादले के बाजुआ बाम kapta anu kina pui anu zang pui anu name pui kasod long le pe teilung pe kilong me pe na te chati dile pe mam de ngole de ke chuda ani pe ke chi luda iseli da nai hazai ke kelma pe chu tuilu pe pe zaira te pe bam dai ki di ada da zemna tawlak le de ke bam dau pe go forensic result guang ke mang le da ni da ga rangai china hanai anu demand do Medele petu apo puina de tip anu zang puina tip the tip by the tilu de la anu the justice pelo the ke ba mai dau forensic result government de pe ai de ke wang anu de pe wai tu lo anu chi pau chai na pe ni de dang wang pau dai ke rab de le de bam le ite de hanaya de ga anu sap ke ba ma dai jem na mi pui me dong anu lung nei bam nau anu lung nei ke bam ai dau anu kina pui chet le de bam le Hanain cendana, anui teilunga, anui napui me teilunga. I can zo gongzini. Daiga anui security bam now. Daiga anui ziwi bam now. Daiga anui sabam now. Dega tu da mi puke hey beda pelung nei gaya. Anui muite me anui kin name. Bam kapte anui name leader cendana. Future leader te like bam. Ke pelam leader meni. Rahang leilam youth leader ni. Hanai anui da. Anui doga sablu de la. Anui pui me zimna, anui akabam le, de ke belting dao. Anui mi pui me dong. Anui penui chai sap kai pui me ni. Hana anui sapam le. Penui te ke ba mai da, anui mi pui me dong. Hanai dai kiga, case dai kiga, ting gai da no. Zida, hanai anui zimna de penui sap ke bam tingai de ga. Mi pui me pela na, anui da ka ke ba zo de le. Anui me anui do anui ramga, anui ra, hadwa ramga mia. Anai luga, anai taga mega nevleda. I can zo anui zim na anui ziwi. Baby dele, samti pedele. Anui na pe mui tevdea. Pelang himbete te pedele de ke bam tingai de ga. Anui mi pui ma. Mbai bam luwini. Anui kilonga bam luwini. Anui kate, anui bam anui zewa kere lui bama. Anui li late udele da anui bam luwini. Hanai hapke ke bam de ngodela hapke. Anui da tate gai chugole da hanai guang ke bam pelana da anui aida anui ke lung zobam le anui aida ga sapam le de ke chu chakai lo na mag rangai ne ke chu anui ka tei bam meli noi hanai naga me puidong bam kapte naga mothers association anui da ngobam le anui chaya bam le male ne da anui mai ke sia ba anui ngodela tate le de bam le tizem na anui pressure group te ya bam kapte kuda naga women ho dimapur le da Hello, pelana ke bam nam si deka nam diga. Ani bam ni noi ni dis noi ni like kai te lulo da ani de ke chung bam ni noi. Jizim na ni mi pui pelana. Peren district ni pui pelana. Tribe ke heba ke sam ke bam lewli da ani de ngo ke chat ke bam me de ngo ani ta te gai buile. Hanai sap ke bam zo chen da nda da ai de ngo lu ke mak tana ni justice ngo lu ke mak tana. Ani Ndau lak tele, anui ntak lak tele, anui kiname, anui leader me, anui lampuis, anui dua teke tepet ke bamga, mua ke bazua, tate ke rabedele, da anui de tiak le, hanai da anui de tiak het si gaya. Let us reaffirm ourselves again that we will not give up, we will not surrender, we will not go back until we get justice. Peren district de. Amakan naga buili, amakan naga didi,
life jan loi ya tu man sop mon bikhai kina ase justice to pabu lage koi kina sop mon bikhai kina he amakan hara kuri ase itu bra Nagaland laga government aji amakan fight kura tu hele Peren district manu laga ase Jalangrong manu laga ekla ase kone babna na kuribi amakan aji Peren district ba suru hoy kine amakan laga ama buni didi khan laga safety women safety nimite aja amakan fight kura ase de Nagaland de kwan isna kut de holebi paisa holebi kut invest kura ase holebi forensic laga lab tu wale ite tak bhi na thaka to ekta sorom kotha laga kotha ase inga cases BC ho jay ase to Nagaland de khali Peren district ke na hoy khali amakan laga buni didi kusulung ne laga case na hoy de ja south hoile bi cases khan murder rape case BC hoy kine ahi ase hoile bi government ite tak khule bi lab tu na ha do government Nagaland laga government ite tak bi Nagaland te test group laga lab forensic na ha to kiman bi sorom kotha ase itu pra shuru hoy kine itu laga case amakan laga didi laga case pra last aro first ite final hobo lage ite he apnakan lesson dangor hikai kine jani kine lab to jodi Nagaland te bi serap kurbi ineka hoile amakan laga ki piche de bal bi hobo pare biya bi hobo pare sab ki bal biya kam korang ki bi detect kru para kon ki kam kuri dise itu durule para laga itu amakan bisi jaruri ase lab thakibo kane aman forensic report ko tole bisi ba to kunu ba to na bujibin thakibo pare itu ba mi koi jibela mun thaka to forensic report matlab tate jai kina amala buni didi ke kon pra ki kuri dise ha amakan ite the prime suspect koi ase suspect to ase tai laga mota holibi confess to kuri dise holibi court te jaile proof evidence lage itu karne forensic report ahibu lage forensic report ahile kon pra ki kuri dise tai laga mota pra asna tai confess kura hisabte na tai ekla na tai laga sati ni kan mili kina inika kuri dise itu report sapa sapi ani dibo kana aman laga aji amana demand to forensic report joldi ani bulage ko kina to amakan laga demand ase itu aman public kan buji bulage aji shuru hoy kina kali pa shuru hoy kina aji bi chuli ase amana youth president kwanes na 4 days 5 days dibo itu homoy to libi government amakan laga ki mangi ase deliver kurna parile arobi BC dimapur to libi kohima to libi jai kine success na wa tak amar Jalangrong manu mili kina sab naga organizations youth students women kan sab mili kina amakan itu larai grobo ko kini to aro sab aji ai kina thakan aro reassert koi dia ase tata man sob munjur asna nai munjur asna nai munjur ase na pata grobo de do khole bi morom bra aji amakan laga ekta buini didi ke enke happen hua to কি জানে কালি পোর্শন আপনারা বুঝতি মানুষকে হব পারে তাওতে হব পারে চারিবি আপনারা নিজর ফ্যামিলিতে হলেবি আর ইনকা বি ইনসিডেন্ট হ্যাপেন করার চান্সেস আছে তো ইনকা বিয়া কাম করা হাইগে সাফা সাফি টাইপরে আছে ইটুকে জেলতে খালি দিব লাগে গভর্নমেন্ট লাগা হিসাব কানুন হিসাবতে সাজাই না দিলে বিয়া কাম করা হানি হলেবি কি আছে আমি বিয়া কাম করলেবি ওলাই যায় না হইলেবি kali portion ami kon da ki ke morai dilebi red kuri dilebi ami jada na thakibu koine mun dangol bi kuri dibude to bia kam prahange itu pura aji laga case solo final hob lage last hob lage ki kun ki bia kam kuri dise time ke sapa sapi olai ke na jail te sajai ki pabu lage dibu lage koine aman lagai tu mon laga demand to clear ase tate aman sob hara kuri dina ase itu sob logo aro janai dia ase thank you Maiki khan dele Nagaland de ikipar safety nai ite karne naga maiki khan bishi mom to kuri ase ite karne maiki khan ke justice pawle nimite ami khan naga manu khan iki milai gana apne khan ami khan khosas kuri lagi de guys